हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी करी तुमको जुहार हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी करी तुमको जुहार हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर निरीह सहूची केते जे अन्याय कांदी कांदी मोरे दुखी चारियाड़े जेऊ पूरी छियो सत तुमे की पारू न देखी निरीह सहूची केते जे अन्याय कांदी कांदी मोरे दुखी आहे दिन बंधु करुणार सिंधु आहे दिन बंधु करुणार सिंधु नाम कर धर्मर हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर कथा से आज मनर कथा को जनाई नुआई मथा कालीर सूरज देखिबे कि नाही जानी नाही किछि कथा से आज मनर कथा को जनाई नुआई मथा करुषा पंकरु खिलाटेश्वर करुषा पंकरु खिलाटेश्वर कर हे मोते उद्धार हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी वृषभंक पछे छिड़ा होई आजी करी तुमको जुहार हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु खिलाटेश्वर प्रभु हे प्रभु
ଶୁଖିଲାଟେ ସ୍ୱର। ଯାହା ହଉ ଆଜି এই ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର କାହିଁକି ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ଆଜିର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲି। ଏହି ଭଜନଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ।